নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন লাগু করার ব্যাপারে পিছুটানের প্রশ্নই নেই কেন্দ্রের। সোমবার শিলিগুড়িতে দলের সামাজিক সমূহ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখার সময় এমনই ইঙ্গিত দিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। 21শে পশ্চিমবঙ্গকে যে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব পাকেচ্ছক করেছেন এ ব্যাপারে আর কোনো সংশয় নেই রাজনৈতিক মহলের। রাজ্যের সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠী ও বিশাল সংখ্যক উদ্বাস্তু জনগণের মন পেতে সিএএ যে বিজেপির সবথেকে বড় তুরুপের তাস তা জেপি নাড্ডার কথাতেই পরিষ্কার। এদিন শিলিগুড়িতে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি বলেন, করোনার কারণে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিধিগুলো তৈরি করতে একটু বিলম্ব হয়েছে। এখন পরিস্থিতির উন্নতি হতেই আইন লাগু করার কাজ শুরু হয়ে গেছে। খুব শীঘ্রই এর সুফল পাওয়া যাবে বলে জনগণকে আশ্বস্ত করেন জেপি নাড্ডা। जहां तक सीएए का सवाल है, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, ये सिटीजन्स अमेंडमेंट, आपको सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट मिलेगा और मिलना तय है। अभी रूल्स बन रहे हैं, कोरोना के कारण थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई कोरोना के कारण, लेकिन जैसे जैसे कोरोना हट रहा है वैसे वैसे रूल्स भी तैयार हो रहे हैं और वो बहुत जल्द आपको उसकी सेवा मिलेगी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा और इसको हम पूरा करेंगे। সোমবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়িতে সমাজের বিভিন্ন বর্গ ও জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সামনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শোনান বিজেপির সর্বোচ্চ নেতা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা মাত্রই বাংলায় কিষাণ সম্মান নিধি কার্যকর হবে বলে আশ্বাস দেন জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। আয়ুষ্মান ভারত নিয়েও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে খোঁচা দিতে ছাড়েননি বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। এপ্রিল মাসে পশ্চিমবঙ্গে আয়ুষ্মান ভারত কার্যকর হবে বলে রীতিমতো বাংলায় হুঙ্কার দেন নাড্ডা। दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि ममता जी ने, ममता की सरकार ने इसको किसानों को यहां बंगाल में लागू नहीं होने दिया है और आपको वंचित रखा है। अब आपका जिम्मा बनता है, अप्रैल में आप वापस हो, उनको वापस करो, बीजेपी को लाओ, 1 महीने के अंदर किसान सम्मान निधि हम आपको लागू करके देंगे। यह हम आपको बताना चाहते हैं। कितने किसान हैं यहां पर? 76 लाख, 76 लाख, 76 लाख लोगों को वंचित रखा है। किसने वंचित रखा है? एक मुख्यमंत्री ने, वेस्ट बंगाल के। आप बताइए, आयुष्मान भारत, हमारे 10 करोड़ 74 लाख परिवार हैं, 55 करोड़ लोग हैं। इन 55 करोड़ लोगों में कौन कौन है जरा आप देखिए, आप देखिएगा, आपके समाज से सब लोग होंगे। रेडी वाला, फेडी वाला, ऑटो वाला, रिक्शा वाला, बाल काटने वाला, बढ़ई का काम करने वाला, कारपेंटर, हमारा मेड सर्वेंट जो गांव में, घर में महिलाएं काम करती हैं, हमारा घर में काम करने वाला सर्वेंट, रैग पिकर, रैग पिकर यानी जो कूड़े में से जो सामान निकालता है और उसको बेचता है, वो रैग पिकर। ऐसे लोग जो किसी जाति के आधार पर नहीं, काम के आधार पर रिक्शा चलाने वाला, ऐसे 55 करोड़ लोगों को मोदी जी ने 5 लाख रुपए का सालाना, हर साल 5 लाख रुपए का पूरे परिवार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए हर परिवार को दिया है। इस बात को समझना चाहिए, ये इतना बड़ा काम किया। लेकिन वेस्ट बंगाल की जनता उससे वंचित है। क्यों? ममता जी, अब मैं बार बार बोलता हूं, हमारे को बाबुल सुप्रियो बोलता है कि आप बोलते हैं, कैसे नहीं बोलूं, बोलना पड़ता है। अब ममता जी को बोलो कि आयुष्मान भारत देंगे, ममता जी बोलती होबे ना, होबे ना, होबे ना, की होबे ना, होबे, एप्रिल मासे होबे, 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 होके रहेगा। শ্রম আইন সংশোধিত হওয়ায় উত্তরবঙ্গের চা বাগানের শ্রমিকেরাও এর সুফল পাবেন বলে দাবি করেন জেপি নাড্ডা। তিনি বলেন, ন্যূনতম মজুরি আইনের কারণে চা শ্রমিকেরা উপকৃত হবেন। जहां तक आपने चाय के बागान के बारे में बातचीत की, हमारे आदिवासी समाज के लोगों ने बातचीत की, हमारे यदुवंशी लोगों ने बातचीत की, चाय के बागान की दृष्टि से मिनिमम वेजेस के बारे में बातचीत की है। मित्रों, पहले शायद 40 कोड लेबर लॉज अलग अलग थे, अब उसको हम लोगों ने 4 में सीमित कर दिया है। और आपके यहां होता था प्लांटेशन लेबर एक्ट,
अब प्लांटेशन लेबर एक्ट को खत्म कर दिया है और मिनिमम वेजेस एक्ट में ही उसको डाल दिया है। इसलिए चाय के बागानों को भी वही लेबर मिलेगी और वही दाम मिलेगा जो मिनिमम वेजेस एक्ट में होगा, उससे वो प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। ये कानून में परिवर्तन हुआ है, इसको हमको समझना चाहिए। সোমবার কর্মসূচির প্রথম পর্বে শিলিগুড়ির সেবক রোডের একটি হোটেলে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব ও দলের জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে রুদ্ধদ্বার সাংগঠনিক বৈঠক সারেন জেপি নাড্ডা। বৈঠকে নাড্ডা রাজ্য বিজেপি নেতাদের আত্মতুষ্টিতে না ভুগে বিধানসভা ভোটের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গেছে। নাগরিক নিউজ প্রতিবেদন। Golden Valley Hotel and Restaurant. Luxurious, modern amenities, affordable price. Golden Valley Hotel and Restaurant, Thana Road, Jalpaiguri. পুজো মানে সারান্যা কেনাকাটার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। এবার পুজোয় ডাবল ধামাকা। জলপাইগুড়ি এলএমবির পাশে আমাদের হোলসেল সম্ভারের পাশাপাশি দিনবাজারও রয়েছে রিটেল কাউন্টার। এখানে রয়েছে ট্রেডিশনাল, ডিজাইনার এবং বুটিক কালেকশনের বিপুল সম্ভার। আপনার বাজেটের মধ্যে পেয়ে যাবেন ফ্যান্সি ড্রেসও। তাহলে দেরি না করে পুজোর নতুন ও সেরা কালেকশন পেতে চলে আসুন আমাদের কাছে। আমাদের ঠিকানা সারান্যা দিনবাজার কাপড়পট্টি মানিক ট্রেনার্সের ঠিক বিপরীতে জলপাইগুড়ি। যোগাযোগের নাম্বার 9699538603, এছাড়াও 8001944012।